Saudi committee ge tiris havana badlum fashana miyadwis committee kuriya migindani Microsoft Teams mediri ko online ko megut committee wadan tibbevi tinadu udarage zithir member Abdul Muguni nilandu udarage zithir member Abdul Muhsin Hamid hitadu dekun udarage zithir member Ibrahim Nazir matiri udarage zithir member Hassan Zarir adi algon alifri udarage member Muhammad Rashid Hussain niyadu ಮುಗಂಡ್ರೆ ಅಳಗೊಂಡು ಬೈನಿವೆ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ನಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆದು ಕಾದು ಪಹುಂಡತಿ ಅನ್ನನಿಗೆ ತಿಬೇಡ ಇನ್ನನಿ ರೈಕುಲ್ಯಾಕು ನೋನೆ ಫೆನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆ ಸೆಹೆನ್ ಕುಲ್ಯಾಕು ತಿಬೇಡ ಫೆನ್ನಂ ಇನ್ನ ಜಾಫರ್ ಮಾಫ್ කරවත් යගොಂಡ ಹೆಮ್ ದನ್ನವಾಲನ ಅದಿ ಇತುರಬೆಸ್ ಮೇಗುತು ದೇಯಿಜಿತ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಕೊ ಜಾಯಿನ್ ಕೊರಿಕಂ ದಬ್ಬ ಫೆನೆ ಚೆಟುಂ ಎಗುತುಂ ಮಾರ್ಚ್ ದಾರಾಗಿ ಜಿತ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯೀದ್ ಅದಿ ವಾಫರ್ ದಾರಾಗಿ ಜಿತ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಹಮದ್ ಮೇಗುತು ಕಮಿಟಿಯ ಕುಳಿ ವಡಾಯಿ Niye de agenda kore famiyati tim kame egotum puratam agenda gamiyati iya ume mase kuri gano number 29 public diha sola divirajye airport akun divirajye bera pura passenger matum tax fee negma behe gano ne islah genamuge bil egotum almen iya corona masekkatuga moni bil ekkon nimmale hoti emme kame saaf kollu mattaka pa kolle ho emme kame ei mi gaanonu mi bil gaanaka wegen annayro adan jehe gawaid hedmattaka iha dohege muhdatetto deni bandaranawe dafeka izetri memberu ediwada fotim ekan saaf kurmattaka egotun algonda malumat iha life egotun finance ministry hawala di bandaranawe bahpadde bakoti timmas duas e gawaid hedma emme rangalokama මගොඩ ඉදාරි මේසුන් අෆ්සල් අරිහුග එදේන මි මවුලුමාත්ත ලිබුණු ගොත ඉදිරි මෙම්බරුන ගුණ දෙව අෆ්සල් ಅದೇ ಮೀ ಬಿಲುಗೆ ಸೋಳವಣ ಮಾದ್ದಾಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಾದ್ದಾಯಂಗ್ ಇತುರು ಕುರ್ಮ ಮೀ ಎಜಿ ಒಫಿ ಹುಮೆಸ್ ಲಫಾ ದೆವ್ ವಫವಣಿ ಗೊತ್ತು ಮಿ ಕಾನೂನು ಬುಣವಿದ್ಯ ಕಾನೂನು ಗೆಣವೆ ಇಸ್ಲಾಮತಕ ಗುಳಿಗೆಂ ಇಕುಲವಾದನ್ ಜೆ ಗವಾಯತ್ತ ಮಿ ಕಾನೂನು ಅಮಲ್ ಕುರಂ ಫಶಾ ತಾರಿಹುಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ತಿಮ್ಮಸ್ತುಗೆ ತೆರೆಗ ಹದ ದಿವೆ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಗೆಜೆಟ್ ಕಾ ಶಾಯು ಕುರಂ ಮಾಣೆ ಎ ಗೊತ್ತ ಮಿ ಮಾದ್ದಾಯಂಗ್ ಇತುರು ಕುರ್ಮ ಇದಿತ್ತಿರ ಮೆಂಬರು ನಾವು ಫುರ್ಸತ್ತ ಹೋಗಲಾನ ತಿಳಡಾನವಾ boy idawe de bima tamagu alum kuriyata al fursat abo tadu de kunudara ge zetel member Ibrahim Nazir ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಗರೆ ಅಲ್ಮೆನ್ ಇಯೆ ಕಮ ಗುಳಿಗೆನ್ ಮುದ್ದತೆ ಬೇಣುವಾಯ ಗೊತ್ತಂಗ್ ಅಳಗನ ಮಿ ಎದುನುಯಿರು ಅಲ್ಮೆನ್ ತೆರೆಗ ಬೈ ಮೆಂಬರು ಹಮ ಕೆ ಕಂಬೋಡು ಮೆನ್ ಹುರಿ ಮುದ್ದತ್ ತಿಮ್ಮಸ್ತುಸ್ ನೋನಿ ಬೇಫ್ಲುಂ ಜಿ ಒಫಿಗನ್ ನೋನಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಣುವಾ ಮುಹದತ್ ವೆಗೆನ್ನುವಾನೆ ಗಾನೂನಂ ಅಮಲ್ ಕುರಂ ಫಶಾತ ಪಹುಗೆ ತಾರಿಯ ಮೆಹಾರೆ ತಿಮ್ಮಸ್ತುಸ್ ವೆಜ್ಜೆಯ ಅಳಗನ್ ಮೆನ್ನ ಅಳಗನ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರಾ ಗೊತ್ತುಗ ಗಾನೂನಂ ಅಮಲ್ ಕುರಂ ಮಿ ಫಶನಿ 1 ಜನವರಿ 2022 ಹುಗ ವೇಗೆ ಕುರಿಂಗೆ ಗವಾದಿತಂ ಹೆದಿ ಗೆಜೆಟ್ ಕುರೈ ಫೊನ್ನನಕ ಅಳಗನ್ ಮಿ ಕಬೂಲ್ ಕುರನಿ ಎಂವೆ ಮಿಯೋ ಗೊತ್ತ මොනවා අලුන් මෙන්න ඉස්ලාම දිපිස මිය ගොත පාස් කරන් අලුන් නේද ප්‍රියදිත් මෙම්බර් ෆුර්සත් තරුවාන මත්තිරි දාරාගේ ඉජ්ජත් මෙම්බර් හසන් ජරිය ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮುಗರಿ ಅಳಗೊಂಡು ಅಮ ಕೊಡಕೊಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚ ಸಾಫ್ ಕೊಲ್ಲ ಬೇಣ ಇದಾರಿ ಮೇಜು ಈ ಅಳಗೊಂಡು ವಿದಾಳವಿ ಅಡು ಹೆಂಗ್ ಇದಾರಿ ಮೇಜು ಏಜಿಗೆ දෙකමක ලෆා ඉද ෆෙව්වාක එක්කමකි මේ ගානෝනා ගොලගෙන් ඉතුර ගවයිද හදන් ජෙහෙතෝ නොහදේතෝ හදන් ජෙහෙනම දැන් ඒ හදන් ජෙහෙ ගවයිත හදන් කියා මුද්දතෙතෝ එහෙම ඒ විදාලුවේ තිම්මස්තු හොගේ මුද්දතේ එම්බ රංගලකම ෆෙන්නකම යුතෝ එතොල් මාද ඉතුර කොන්න එහෙම මේක මානේකි ඒජින් ඔබ ලෆා දේ මේ ගානෝන මේ ගොතන් ඉතුර ගවයිත හදන් ජෙහෙකම එහෙම දෙතෝ යාගලති පාක් ಅದರ್ಮನ ಫಾಗ ಫೆನಿ ದೆಗವಾದೆ ಮೀ ಏಯಿ ಅವ್ವಣ ಮಾದ್ದಾಗ ಮೀ ಬಯಾಂಕುರ ಗವಾದ ನೋವಣ ಮಾದ್ದಾಗೆ ಹಾಗೆ ತಿಮ್ಮಣ ನಂಬರುಗ ಬಯಾಂಕುರ ಗವಾದ ದೆನ್ ಕುರಿಗ ಮೀ ದೆ ಮಾದ್ದ ಮೀ ಕಾನೂನುಗ ಒಯ್ಕೊತು ಇನ್ನನಿ ಕಮಿಷನರ್ ಜನರಲ್ ಕಂಡಾಳ ಮೀ ಗೊತೆಗ್ಗೆ ಮತಿನ್ ಕಮಂ ಇನ್ನನಿ ಮೀ ದೆ ಮಾದ್ದಾಗವೆಸ್ ಮೀ ಕಮಿಷನರ್ ಜನರಲ್ ಕಂಡಾಳ ಉಸೂಲ್ತಕೆಗ್ಗೆ ವಾಹಕ ಇನ್ನನಿ ದೇಹ ಮರುಮೆ ಸಾಫ್ ಕೊಲಂಬೇಣು ಮೀ ಕುರಿಗ ಎ ಅಗುಳೆ ಮೀ ಗವಾತ್ತಕೆ ಎವಿಸ್ ವರಕ ಹೇದಿ ಫೈನ್ತೋ ದೆನ್ ಮೀ ನೋವಣ ಮಾದ್ದಾಗೆ ಹಾಗೆ ತಿಮ್ಮಣ ನಂಬರುಗ ಮಿಬುಣ
mi maulumata gule gotun ebainde mi miharu amal kuramunda gawaiduga ekama riya kure ifa ekama avvana maddaga mi buna mi kantaka adi riya kure fenno e mala taaruf kure gawaida kawative mi eya muddate den AG office mesla fa devwa fman शुक्रिया इज्जत मेंबर हसन जरीर मालूमात को अलीगे इतु वच्चे इदावन बेने आलम फुर्सत तरवा එහෙම සාෆ් වෙජ්ජෙන් ගේත අම කොරිය ගෙන්දලා आलम देम फुर्सत तरवा ना जिन दूसरी तरह के इज्जत मेंबर अब्दुल मुकनी පුරියා මොකද අලගොන්න ස්පොර්සතක එදුනි ඒ මුද්දතෙයි ආසිල් එෆාහ කුරේ ගොත ගානු නමල් කුරම් ෆෙෂුමුගේ කුරීගේ මුද්දතක වාතීවේ ඒ මුද්දතන් හම තායිදු කොල්ලම් එන්කම මෙහාර තායිදු ලිබිෆා වාතීවේ අලගොන්න සම එකම කොසිය ඉතුරු හම තායිදු කොල්ලා අවහන් නිම්මාදන් හම මොකද ඉරදන්න කුරියා शुक्रिया इज्जत मेंबर अलगोन මාෂ දාරාගේ ඉස්සෙත් මෙම්බර් කොමිටියක වඩාන් ඉන්න එකම අලගොන්ඩ පුරින්වෙස් දන්නවාලේ වුණ එකම පහරෙක් අලගොන්ඩ එහෙන් දෙන්නම කාඩි වඩා නැතිම කාඩු දෙකනි කොමිටියගේ ඉන්කම චෙටුක දිවවා හොතින එකම සම හිසා කොල්ලු අලගොන්ඩ හිතුන් මිහාර අල්මෙන්න මේ රිපෝටුග සෝලවන මාද්දාන් ඉතුරු කුරුම ඉස්සෙත් මෙම්බරුන් ඉතරාදු නොකරවා කවඤ්ඤම් ඒ මාද්දා ඉතුරුකෝ ගවාදෙන් කිම්මස්තොසේ එමෙ ರಂಗಳು ಉಕ್ಕಮ ಆಳ್ಗೊಂಡು ಬಲ್ಲ ಕುರಿಯದ್ದಾನ ಏತೆ ಮಾತ ಹಿಮನ ಪಾಸೇಜ್ ಕಮ ಬಲ್ಲ ಇಹಾರು ಮಿ ಕುರವನು ಮಸಿಕ್ಕತು ಅಳಮೆನ್ನ ಮಿ ದಿಹರಾಜ್ಯಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಕುನ್ ದಿಹರಾಜ್ಯಂ ಬೇರೆ ಫರ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ngatun tax legma pinekma behe gaanuna genna mi committee salamon fonowi bill ekkon masekke minimum he malgon izzette memberon itiraz ukramanyam miharu mi masekke ko ni fami gota imla hukkahala hutta purikam wanyam ekame rangal kollan idari meza fursat arwa fa mi gota fast koran behe itiraz ukramanyam magol kuriyadana fast jikkama bala eta mugar aruda dekkame saaf kolla dege mi ಕಾನೂನ ಅಮಲ್ ಕುರಂ ಫೆಶೇಣಿ ಮಿ ಹಮ ಸತಾರ ಮಿ ಹರು ಸತ್ ಫೆನಿ ವಡನವಾ ಸತಾರ ವನ ಮಾದ್ದಾಗ ಮಿ ಬುನಾ ಗೊತ ಮಿ ಕಾನೂನ್ ಪಾಸ್ ವೆ ತಸ್ದೀಕ್ ಕೊ ದಿವೆ ಸರಕಾರುಗೆ ಗೆಜೆಟ್ ಕ ಶಾಯು ಕುರಾದು ಹಂ ಫೆಶಿಗೆ ಎಮೆ ಮಾ ಅಣ ಮಿ ಮೈಸಿಯಂ ಪಾಸ್ ಕೊಫ್ಫ ತಸ್ದೀಗು ಕೊಫ್ಫ ಮಿ ಶಾಯು ಕುರಾದು ಹಂ ಫೆಶಿಗೆ ಹಮ ಅಮಲ್ ಕುರಂ ಫೆಶೇಣೆ ಕಮಕು ಮಿ ಏಕಿ ಮಿ ಇಸ್ಲಾವುಗ ಮಿ ಬಯಾನ್ ಕುರೆವುನು ಏಕಿ ಏಕಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಣ್ಣೆಗು ಮದ್ದೆಂ ಏಕಿ ಮುದ್ದತ್ ಕಂಡೇಡ್ ಫಮಿ ವಡೆ ಏಕೆ ಜನವರಿ ಬಿಹಿ ಬಾವಿ ಹಂ ಫೆಶಿಗೆ engani alam binagam pashatekta e membarannage amalpuram peshene tiweva dannawalage adawun hitun izzati memberuna tan safi wada niharonna ne hima ei almen maagandu mafhuma izzati memberun e wahag dekki bes wahag loka kushura kametama anu deketi ya adi izzati memberun me haru me gota almenna dirasa kon nimuniru me minwara emme rangalokama yutirazun korwati gota fasi ko balafa anu kuriyada den oi agenda oi den devana item yegot committee guli wadan fi milan udarage zikr member ali riza agenda devana number gam yati rajyege private rajyege freight forwarding ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಇಂಗಮು ಅನ್ನ ಬೈ kankama gule shakwa sharuwa fa wati kankam balwa de gon edi konuwa fa siti amed mashwara ko kamaki almen komisar kam harus mashwara kore committee ke puri gende fe kam magundu idari mezu ko edena mi freight forwarding wefat taka gulige mi hushalife masale yagot gule gotun almen masekke kore fe minwara eli furi maulumat aliga denwen minwara ka मालूमात पूरी मेंबर इज्जत मेंबर उन्हें मालूमात हिस्सा को दूँ न्यू शायद में नहीं तो अफसा ade newsha eba in ne कोई newsha गेम गस्ते बैठ
එම පහුම් විමසලා ගොඩබතුන් මෙන් කොමිටීක මශවරා කරබිතු රෙහිතදු තුරු ದಾಯರೆಮೆಂ ಪರಿಬ್ರಾಮ್ ನಾಜಿಲ್ ಮುಷೇಡು ವಿ ಮಾಲೂಮಾತಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ ಕುರಂ ಇಗತು ಅಳ್ಮೆಗೆ ಎ ಮಾಲೂಮಾತ ಮಿಹಾರು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಾಫ್ ಕೊಪ್ಪ ವಾಣಿ ಎದು ಎದಿಲೆವಿ ಮಾಲೂಮಾತ ದೆನ್ ಐಸಿಟಿ ಶಾಫಲಾಣಿ Feni Lavato, Ministry of Economic Development to get sub-this on a number city. Then Boda Edu Edilava Kavani, we had a registry for power, we party to me tafsil then a tafsil me jadwal list to ek go to the city attach ko Kavani. Then list to the Wago to ಅಡ್ಡಿ ಹಣ್ಣುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಫ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಗ మీ రిజిస్ట్రీ గొప్ప మీ మినిస్ట్రీ గవాకమ మినిస్ట్రీ మాతే బణి దెన్ ఈ పైప్ దెన్ పాకురవి అనే నుకుతాకి పైప్ మీ గవాదు amal kurang pensionu pahum vet payp వ్యాపారి తపం అగు బొడుకొం మీ charge kurang unda kama gawada khilafa debniyar ekama gole gotu mi ministry malumati pawa mi gawadu ganda barwana madda ga bayan ko pawa control agutaka gore gine agu nagakam pahaga ko mihatana hatar parata ko ministry masalu shara pawa kusha mige teren tim parata ki shipping agent ge gotu ga registry ko pawa parata kamu e ಮಾಲೂಮಾತ್ ವಾಣಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಐಸಾ ಬರೇಫೆ ಅದಿ ಗವಾದ್ ಮಿಗವಾದುಗೆ 11 ವಣ ಮಾದ್ದಾಗೆ ದಶು ಮಿಹಾತಣ ಎಫರಾತಕಕ್ ಫಿಯವಳ ಅಳಾಫಾ ವಾಣೆ ದೆನ್ ಏಗೆ ಈ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಫ್ಎಚ್ ಕೊಫ ಮಿವಣಿ ವರ ಎಂಗೆ kiyan safuwa warangi lavato mi hatar parata ko mi nani mi ocean gate logistic private limited a logist complaint ko kawa para then mi career community mwt logistic international private limited a category community shipping agent then mi ministry naga for action kama mi to be taken under shipping agency regulation and me transport authority of Honwafa me running thinking complaint aki twinkle plus of complaint line of fee charged in addition to charges DO charges and DO charges for LC USD 35 then AWS shipping agency agent category then me career community MWT Logistic International Private Limited mi masalah mi wani mi aro ni transport authority ya safopa shipping agency gawadu ge dasho folwa masalah kamawati dengi masalah mi musharra mi Coral Life Private Limited a Spence Morris Private Limited me freight forwarding category ga himene masale vima ministry minani fine කොෆ පසතේ ගරුපියා පුරතම මේ ඔෆෙන්ස් වීම පසතේ ගරුපියා ජොරිමානා කොෆ දෙමි ස්ටේටස් එකි එන්ෆෝර්ස්මන්ට් නොටිස් ඉෂු කොෆ එක දැන් මේ මසලේකි මිෆාල් මෝල්ඩිස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ශකලා ෆයි මසලේ මිස් අර shipping agent
gavaduge dasha polwa masale dehi mi masale is mi wani mi transport authority or ministry hissa koppa mi equatorial lines private limited on line of fee charge mi dio charge over again line of fee charge koppa in kama kushala fai masale Gimana jatah? Ada syukriya. then mi gavadu registry kon vyaparin ga bala karat list mi pas pahen april dehas ek ek sarka dili sarkar gazette ka shaya kure pawa kamasha then eparat ka pa kure mi kiya wala pawa kami freight forwarding vyapari harakat registry nuko mihidu me evis parata kun neman vendakam ga maulumat mihatara ministry lifanuaka pa kupawani then freight forwarding dairaga madimawa masata halu kurmataka ministry libunda masata belumge intizam amche pawa kama edu committee ga member mi upeti swata ka golige ministry development jawab ngeto Syukriya yang tahun dipun mau tapi liga izat remember benu tua isnu pulekka manya magun be kame komiti ya sapa jama fursata wala na gati meri fursata dulan ka itu du de ko dara izat remember dikan ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಕರೆ ನೀ ದೆಮ್ಮೆ ಇದಾರಿ ಮೇಜುಂ ಅಳಗಮೆನ್ನ ಇವಾಲ್ ಸಿಟಿತಕ್ಕೆ ಏಗೆ ಏಚಿತ ಅಳಗಮೆನ್ನ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಫ ಕಮಿಟಿಯ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಫ ತವಿ Ini grup ga WhatsApp grup ga kita kaici share kore hwane kam anekun evori ituraka ekan kore ಮೊಗಲಿ ಒಂದು ವಕ್ತ ಸಿಟಿ ಶಿಯಾ ಕುರೈ ತವಿ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತನಿಗೆ ಸಿಟಿ ಕುರೈ ಪತವಿ ನೀವು ಶಾಲ್ಗೊಂಡ ಯಾಗಿನ್ ಕಾಲ್ ದೆಲ್ಲದ ಅಳಗೊಂಡ ತೋ ಫೋನೋವಿ ನೋಡಿ ಕಮಿಟಿ ಎತ್ತೋ ದೆವಿ ಅಳಗೊಂಡ ದುಂಹಂದಾಮ Halo, Yosha. hello WhatsApp group ge innani to city takacci share kotewa miharu committee mi and report ga hunnani paha koppa mi uri ha maulu patta ke den city ta waki ar mugarira komi handawani ani emme pahon nibunu city jinnan dekam ege kurin dibunu uri ha city e share kokkawani demme ni arun screen dakka city ya adi ege kurun adi ihin city de city arun share kolani ekam report ga mi uriha arun share kore report ga mi uriha hame himana pawani de report miharu VFI innani waraki arun committee ya edu meeting na hame pa kore kantata mi himana pa mi committee eves husharu me otiya den e husharu mani eba ta den innani report ga baaki ge syukriya alun hitung ಮೊಗರಿ ad itu dekun dara izat member ಅದೇ ದೆಮ್ಮೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅತಿ ಪಾಕುರವಿ ಇದಾರಿ ಮೇಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅತಿ ಪಾಕುರವಿ ಅಳಗಮೆನ್ನ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಲಿಬೆ ಫರ್ ಸಿಟಿ ಗೆವಾಹಕ ಏಗ ಎಬೆಫ್ರಮ್ ಪಾಕುರವ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಬೆಫ್ರಮ್ ಶಕುವ ಹುಷೇಳುನೇರು ಮೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹುಷಾಳಂಜೆ ಬೈ ಶಕುವತಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹುಷೇಳಿ ಫೋರಿ ವಾಹಕ ಎಮ್ಮೆ ಮಾ ಅಸ್ಲು ಮೀಗ ಮೀ ಹಿದುಮಂ ಹೋದ ಫರಾತಕ ಮೀ ದೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ದೇತರೇಗ kon tanakatto mi sakwa hushalanjeni eves ha saafnu kam alwana neba dafa kurave e maulumat am raytumiya hisaba rangala maulumat korkon nudevekan pa kuraveti evaka tisakkolla adi agammenna mi newsati city hissa kodeva fi rangal adives anna sakwa yaki transporter ves hushele sakwa toge jawabe nulideva emme bodu kam bodu maki algon men midiya aharuga
වර කුරි සුර මි ෆ්ලයිට් ෆෝවර්ඩින්ග කන්තවග ව්‍යාපාරවරින්ගේ ශක්වාතක නයිස්කම් වර බොඩති ශක්වාතක මොකද මේ එත මිලියන් ඩොලරගේ ව්‍යාපාරිතක කුරාති මේ සරුකාරන් ඉතින් එබ්ස්කල් මම්පා දවලත නුදිබි ආ මොරයත බයර ලාගතක නැගිගෙන් ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರ ಗೆಂದವೇತಿ ಶಕುವಾತಕ್ಕೆ ಐಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಹಿಸಾಬಂಗ್ ಐಸ್ ಮಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಇದ್ದತರಿ ಹೊರಿಯಾ ಮೆಂಬರುಗೆ ಮಸಕತ್ತು ಮಿಯಾ ಹಿಸಾಬ ಮಿಯದು ಆದೇಶ ಮಿಯತಿ ಅದಿವೆಸ್ ಮಿಯಂ ಹಲ್ಲೆನ್ ಹೊಲಿದೆ ಹಾಗಿಗತ್ತು ಎಂವೆ ಮಿ ಮಸಕತ್ತು ಅಳಗೊಂಡ ಇವನಿ ಅದಿವೆಸ್ ಅಗಮೆನ್ ಬಾಲಂಜೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಬಾಲಂಜೆ ಕಮೆನ್ ಹೊತಿಯ ಕಮೆ ಬೆಸ್ ಬಾಲಾಗೆ ಮಿ ಅವಸ್ ಹಲ್ಲೆ ಮಿ ಕಮ ಹೋದದೆ ಅಳಮೆನ್ ಗೆ ಇವನಿ ಎಂವೆ ಎವಾಹ ಕಮ ನಿ ಫುರ್ಸತುಗ ಧನ್ಯವಾದ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಜತ್ರಿ ನಂಬರ್ ಮಿ ಇತರ ಬದನ್ ಜಿಹೆ ಕಮ ಫಾಹ ಕವಾ ಕಮೆನ್ ಒಜ್ಜಂ ಬದನ್ ಜತ್ರಿ ನಂಬರ್ ಫಾಹ ಕರಬನ ಹಿಮಾರು ಹಿತುಂ ಮಿಹಾರ್ ಮಿ ಲಿಬಿಫ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲಿಬಿಫ ಸಿಟಿ ಆಚಿ ಇದವನ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಾನ ಕೊಫ ಇದೆಹ ನಗಳ ಇತರ ಮು ಮೀಗೆ ತೆರಿಯ ವದವಡ ಮುತಾಲಿಯ ಕುರಬುಮ ಫಾಹು ಎನ್ ಇತರ ಅಲ್ಮೆನ್ ತಂಗಳು ಕುರನ್ ದಣ್ಣೋಂ ಈ ಕಮಕಿ ಕೊಂ ಫರಾತಿಕ kametto bellum ballofa committee hissa koddebi me magun kuriyadda algonde hiwani miedu mi agenda gen devana number algun niyada kuriyam huri masekke runi kama ballofa agenda number 3 ka hen algun niyata adi diumuge kurigas izette member ko mikama gulegotun kame fa koddem wejja ha mi committee ga diwa ಫಾಹಕೊದ್ದಿಮ ಫುರ್ಸತೆ ಅರುವಾತಿ ತಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ದಾನಿ ಇತುರು ಬೇಫಲಕು ಇಜತೆ ಮೆಂಬರ್ ಫುರ್ಸತೆ ದಿವಡಾ ಫನೆ ತೀಮ ಅಳಗೊಂಡು ತಿನಕದ್ದಾ ವಿಷ್ಣು ಮಿಹುರಿ ವಿಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಅದಿಸಿ ಇತರೆ ಫುರ್ಸತೆಗೆ ದಿವಡಾ ಫನೆ ಅಳಗೊಂಡು ಕುಟುಕುಡ ಇರುಕಲೆ ಹಮ ಮಾಡ್ಕೊದ್ದಾ ದೆ ಜಡ ನಂಬರ್ ತಿನಕದ್ದಾ ಮೊಕರೆ ಅದಿಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ಕನೆ ಫಾಹಕೊಲ್ಲಂತ ಅಗಮೆನ್ನ ಹಿಸಾಬ ಮೆ ಫುರತಮ ಮಿ ಇಶು ಐರ್ವೆಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತುಗ ರಾಜ್ಯಗ ಮಸಕ ಕುರ ಸತ್ಯಕ ಸಾಳಿಹಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಸ್ ಒಳುನು ಕಮ ಒಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಏರು ಮೌಲೂಮಾತ್ ಲಿಬಿಮುಂ ಐ ಕಮಿಟಿ ಎಬೆಸ್ ನಮವೆಸ್ ಮಿ ಸಿಟಿಗ ಸ್ಪಾನ್ ಕುರ ಬಾಸ್ ಎಬೆನ್ ಎತನು ದಾಗನಕ ದೆಬೈ ಕುಳ ಎಬ್ಬ ಅದದೆನ್ ಏಂದಿ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕುರ ಎಬೆ ಅದಿವೆಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ನುಕೊವೆಸ್ ಮಿಕಂತತಕೆ ಹಿಂಗನೀತೋ ಎವೆಸ್ ಒಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ ಬಲಂಗೆ ಬಜೆ ಅದಿ ಕುರಿದು ಒಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ ಗೆ ಬದ್ದಲೂಮುಗ Maldives Police Service in this Handamba Gotuga Bayveri. A Beflun Nambes Masatake Libunawak, a Beflun Libifori Masataka, a Beflun Kanta Kure Bigotude, Maulumat Algonmena, Itura Libifa into Evis Algon Hamasaf called the Babenum. Idari Mezo. Then transport to a Beflun Vidalwani, transport to the registry Korefonani Madu. Mamadu agency takeke then algon gami gabol kura veni hemme marajya mi boat far operate kura agency ta madu ma e bay ko eti register kura right forward mege ginai e kudi vyaparita kura bi me miga adives register nokon hinga ebbes kotaka register nokon hinga bike uleto kinetto algon men mikamuga kuriye dani eves algon kambodu me eves staff kollan ma benuwa wahake kabina wahake staff kol shukriya zet member on committee me gulwada fi committee ke na mugar maafan me tera gi zet member ibrahim bashir nihar zet member ibrahim nazir ke faha kurevi kankan alumen itura idari meza libifuri warakunti behonna hissavas qur'ana adi aitura saaf kuranje kawija saafis qur'ana awun mehar fursat ke diwada foti matir dara gizat member hasan jari gizat member hasan jari Sakuriya Magarina. Idar Mezung without which registry Noko Hinga Bestanga Sakwa as an Kamadan. Only he wanted a Tankola Fase Vedana Kanami or a Doswi
මස්සද මෙහෙම කොමස්වරක මෙම්බර් මේ හඳාන්න නැතිව කරන්න අලුගොන්න බග පොල් කුරහෙම ඉදාර මේසුන් අලු රංගල ඉගත කොමස්වරක සාෆ් කො දිනිය මයගණ කොතෙග්ග මේ clearing and forwarding මේ forwarding issue ga අලුගොන්න මංගේ හොරි issue තකි කොබෑතෝ ඒ පාහ කොෆ්ෆා දෙන් ඒ issue තක මිනිස්ට්‍රියෙන් attend වෙපා හොරි නොත එමිහුන් එය අලුගොන්න මෙන්න හොදා දෙ හොරි හල්ලුත साफ को दिनीमा दें अलोर में तंकोल कुरियदा फसेवानकम आमलगोंड फेन्ना ते वह धन्यवाद शुक्रिया इज्जत मेंबर और निकं फ्राइड फॉरवर्डिंग की कंत फेशिगे में आ गोता दें आर्गन कमिटी कुरिंग कुरोन मसिकता दिमिहार कुरम फेशिगे में दा मसिकता गुले गोतुं इदारी मेजुगा हुरी मालूमात के विज्ञान में मिहार हिस्सा कोल्ला दें फुर्सत අරුවාන මෞතුමත් ඉස්සක් වුණු කුරීග අදිස් ඉස්සා කුරීග තිරේග බේනු වක්හල් සුවල පුරව ෆානකම බලා හිතුදු කුම්දාරගේ ඉස්සත් තිරි මෙම්බර් ඉබ්‍රාහිම් නාසිද ෆුර්සත් ඒක පහුග ඉදාරි මේසු ගල්ගොන්ඩ ඉදේන මෞතුමත් ඉස්සා කොට ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಗರಿ ಇತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ದರೀರ ತಾಂಕುರೆ ದಿಯಸ್ ವರ ರಂಗಳು ವಾಕ್ಕೊಳೆ ತಂಕುಳೆ ಕುರಿಗ ಮತ್ತದೆ ಅಲ್ಗನ್ ಮೆನ್ನ ಹಿಸಾಬನ್ ಏರ್ ಐಸ್ ಅಲ್ಗನ್ ಮೆನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಮೌಲೂಮಾತ್ ದೆವ್ವಿ ಫರಾತಕ ಅಲ್ಗನ್ ಮೆನ್ನ ಅದಿ ಎಫ್ಪಾರು ಮುದ್ದತಕ್ಕೆ ದಿಗು ಮುದ್ದತೆ ಗೊස්සವತೀಮಯ ಐಕೀಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಬದ್ದಲು ಕೊಲ್ಲೆ ವಿಧಾನೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಾಲ ಮಿ ಗವಾಯ್ದು ಏಜೆನ್ಸಿ ತಕ ದೇ ಗವಾಯ್ದಕ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡಿಂಗ್ ಗವಾಯ್ದಕ ದೇ ಗವಾಯ್ದ ಸೆದಿಜ್ಜೆ ದೇ ಉದಾರ ಐಕ ಮಿಯಾ ಗುಳಿಗೆನ್ ಮಿಕಮನ್ ಎಬೇಫುನ್ನ ಎಫ್ಸಿಗೆನ್ ವಾ ಹಲ್ಲೆ ಮಿಯ ಲಿಬುಣುತೋ ಎಬೇಫುನ್ನ ಸುವಾಲುಕೊ එය ජවාබෙන් හොදලා විච්ච අල්ගන්න කියවනේ අල්ගන්න මෙන් ඉද්දතරි මෙම්බරුන්න මීටි වරබොඩ සාපුගෙන් ගොස්සානේ අල්ගන්න මිකොලෙවුණු මසක්කතුන් එබ්බස් කාල කුරියරු මෙ දිබුණු මේ සරුකුරු ආම රයතු මිහාය රංගලක් කමෙක් කොද්දීගෙන් ඒගේ ෆයිදා රයතු මිහා හිසාබ වියපරිවරියා හිසාබ නෝනි එහෙම බයක වෙස් ඒ හිසාබ ෆෝර් කො දෙවිජ්ජතෝ මි කුරවුණු හුරිහා මසක්කත වරබාර මසක්කත කුරවිච්ච ඉදතර මොකරේ එමෙම අල්ගන්න මේ පොසතුගේ එදෙන් අල්ගන්න මේගේ කුරීග බද්දල් කොෆ තිබි බේෆ්ලුන්න අල්ගන්න මෙන්න ඒ බේෆ්ලුන්ගේ බහෙ මීගේ හොදල්ද විධානතෝ at least එබේෆ්ලුන්න සිටියේ පොණුවයිගෙන් වෙස් නිකමක ලිබුණු හල්ලකේ කොබාතෝ නිකම කුරියර් මෙන් ලිබුණතෝ ඒ සාෆ් කොල්ලන් අල්ගන්න හමයිද ස්ක්වේට් शुक्रिया इज्जत मेंबर अरुण दें इदारी में देना अरुण नमी हम फ्राइड फॉरवर्डिंग व्यवहार तक करनी हुई भाई अंकमा गुड़ी के पूरे विषय को या गुड़ी गाँव में पूरे पूरी मसक्कत तक का बेहतर मसले के तफसील कोले इज्जत मेंबर ना ये रूम हमें या कोई इज्जत मेंबरों दिवाड़ान नवाग होता अदिलियों में भी इतना इधर हम कमिटी हाजिर हो गए पूरी एक अंदर ये होना से साम इज्जत मेंबरों इतना पुरात kama banyak mag marung puri agenda na ngeta mi hanu izzat memberon na adi fursat arwa hazir qurani to anwata limu hota mase qurani to muli imman niusha mi pasare que reto moscow rais arme committee upon masale fight forwarding this be farikaku shakwa usharwa pawati emasal dalawa deva mari then amugotek mi ebefulunge shakwa ki regulatory framework neto mi baladu veria ki kon fai are nengu mi vyapare kavima economic ministry to moni mi shipping ke kanta ke ves kuriya dati transport ministry to then eshaku aves tipo then miuneni ani agu eki paratta kun eki agu nagamal daka mi DO charges ko to gaya mi adi eki nannamuka mi eki wara charge kuramunda kama then MPL ga mi bandaruge ati kamves wai MPL unaga fita ka gole gotunge shakwa hushara kor ei then mi arme mi committee in badal kori mi by fight forward is forwarder jai ko egi terega mi centurion na bonito rio TTS adi ege ituru mi sarukaruge idara kautere ministry of economic development ministry of transport
transport authority MPL adi customs wefuna ekko badal kurma pahu demi ebe kurus pahakuri mi sida waki gawade ge dashune no mi manda tabelem temuliye then arme committee eru ni mi Minister of Economic Development is nagage mi uri kantoru taka hallen annane gota mi mashara kori stakeholders ak mashara kurma ho emassalta halu kotte uma edu then transport authority is mi gota edi pawane Ministry of Economic Development aeku mi mikantata halu kotte uma asake korama then ebe hurun mashara takappa mi innani de gawade wakin de gawade gazette of Ekavadaki shipping agency ya behe gawade ekavadu ka minani ane dibe rajya ga bandaru ta karna agu port pahara port kotti shipping agency ge hidume dinumuga amal kuranse mingaru ta usu tabayan kuraga megawadu balhattam midani ministry me transport authority then Minister of Economic Development ekulawala gawada ki ವ್ಯಾಪಾರ ಹರಕೆ registry kurum be gawad 8 for freight forwarding ge hidu betta then mi gawadu mi wani dive rajyage sarahadduga ವ್ಯಾಪಾರಿ usulu hunga freight forwarding ge ವ್ಯಾಪಾರ harakata hinguma gule usul taka ವ್ಯಾಪಾರಿ haraka registry kuruma ವ್ಯಾಪಾರಿ haraka hingunga amal kuranje mingadu taka usul tabayan kura gawad then mi gawyaduga mebe ko mi registry kuranje he kama mi hurya kame mi ವ್ಯಾಪಾರ ಹರಕ registry kuruma benuwa malummat taka mi fine na mi hurya kame hure then himu kamaka mi gawyaduga paakure mi gawyaduge parwana maadden agu control ko pawaka mi maadda ganna walane geto mi gawyada amal kuram peshumaye mi gawyaduge timmana maaddaga bayan kura daira telega ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹರಕ hinga evis paratakun hinga harakatoge tereng annani kankan himene hidumatakun nege agu consumer protection act හැවඩ මාතා ශවයනගේ දශුන් දිවෙයි සරකාර් ගෙසට් එක ගානු පස්තොල පස්වන මාතාගේ ශවයනීගේ දශුන් අගු කොන්ට්‍රෝල් කුරෙවුණිය එක ಡೆಲಿವರಿ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಒ ಚಾರ್ಜ್ ಫುಲ್ ಕಂಟೈನರಕ ನುವತ ಎಯವ್ವರೆ ಗಿನ ಸಿಬಿಎಂ ಹಿಮೆನೆ ಬಿಎಲ್ ಅಕ ನಮ ಹಸ್ಸತೇಕ ಹರ್ದಿಯ ಎಕೆ ರುಪಿಯ ದೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಒ ಚಾರ್ಜ್ ಫುಲ್ ಕಂಟೈನರಕ ವ್ವರೆ ಮದು ಹುನ್ನ ಬಿಎಲ್ ಅಕ ನಮ ಸಿನ್ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿಯ ಪಹೆ 50 rupiah 380 rupiah then tine delivery order dio charge mimaddage haage eken adi deeg wanappar ganu himene komme baawateke mudalaka dukureve dio aka sinsteka artiya 1 rupiah 50 lari then hatare delivery order dio amendment charge gotuka sinsteka artiya 5.5 rupiah then mi gawada amal kuran basha taarium feshike mi maaddaga haaga bayan kura kankan himene hikmatta kun negene control agawura bodkom hidumata agu negumaki manakamake mi maaddaga haaga bayan kura kankan himene ahidumata kun agu negeni tapato nantake gana amaves wata tapato invoice takun namaves hiduma libiganna faratu atun naga hidumataki ಮ್ಯಾಗಣ ಗೊತ್ತೆಕ್ಕ ಅಣುವತ ಜುಮ್ಲ ಗೊತ್ತೆಕ್ಕ ಮಿಮಾದ್ದಾಗ ಹಾಗ ಬಯಾನ್ ಕುರ ಹಿದುಮತೆಕ್ಕ ಮವ್ವಾಣಮ ಮಿಮಾದ್ದಾಗ ಹಾಗ ಬಯಾನ್ ಕುರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಗವುರ ಬೊಡುಕೊ ಅಗು ನೆಗುಮಕಿ ಮಣ ಕಮಕೆ ಮಿಮಾದ್ದಾಗ ಹಾಗ ಬಯಾನ್ ಕುರ ಕಮಕ ಎವೆಸ್ ಫರಾತಕು ಹಿಲ್ಲಾಫ್ ವೆಜ್ಜನಮ ಫರಾತ ತಿರಿಗ ಮಿದಣ್ಣವ ಆದತುನ್ ಜೂರಿ ಮಣ ಕುರೆವೇನೆ ಕುರಕಮ ಫಹರುನಮ ಹಸ ದೆಗ ರುಪಿಯ ದೆವಣ ಫಹರುನಮ 30 ರುಪಿಯ ದೆಫಾರವುರ ಇತುರು ವೆಜ್ಜೆ ನಮ ಇತುರುವ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಹರಕ ಎಲ್ಲಕ ರುಪಿಯ freight forwarding e gawaduga agu kandala flying web jumla gotekka mi then shipping agency ge mi gawaduga wes agu innani hama control koppa mi agu control kurun innani nuwana e gawaduga nuwana mata e ha mi gawadu amal kurun peshmai inko terms ke dashun shipping agenta consignee ebba sefa wa hitumatuge aguge itura sida gotunna sida gotun ಎವ್ಎಸ್ ಕಮಕಸ್ ಕೊನ್ಸೈನಿಂಗ್ ಅತುಂ ಎವ್ಎಸ್ ಪಿಎ ನುವತ ಚಾರ್ಜ್ ನಗಾಗೆ ನುವಾಣೆ ಶವೇನ್
ಮಿಗವಾದ ಅಮಲ್ ಕುರಂ ಫೆಶುಮಾಯಕು ಮಿಗವಾದ ಫಸ್ವನ ಮಾತಾಗ ಹಾಗ ಬಯಾನ್ ಕುರ ಹರಕಾಯತ ಬೆಟೆರೆಂ ಅಣ್ಣನಿ ಕಂಕಮ ಹಿನ್ನೆ ಹಿಕಮತಕು ಮೆಗೇಣ ಆಗು ಇವೆ ಸರ್ಕಾರ ಗೆಜೆಟ್ ಕಾ ಶಾಯ್ಪುಫವ ಕಾನೂನು ನಂಬರ್ consumer protection act ಹವಾಲಾದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟ್ ಫಸ್ವನ ಮಾತಾಗ ಶವೇನಿಗೆ ದಶುನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರೆವೋನಿಯೆ මීගේ කොන්ට්‍රෝල් අගුතාවට ගන්නවා කෑකඩකාම එක් අගුතකේ මිහිරියම ෆ්‍රයිට් ෆෝවර්ඩින් ගවෑතු ගවස්කුඩි ගොත මේ ඩෙලිවරි ඕඩර් ඩියෝ චාර්ජ් ෆුල් කොන්ටේනර් එක නුව තේබුඩි කින CBM හිමනේ BL ලක්කන්නම ඇස්සතේක හැත්තිය එරුපියා දෙන් තේක මිනේ ඩෙලිවරි ඕඩර් ඩියෝ චාර්ජ් ෆුල් කොන්ටේනර් කබුඩ මදුම් හුන්න BL ලක්කන්නම 30 ගඩ්ඩිය 5.5 රුපියා then tineke mine delivery order dio charge mi madda shaviyani king adi de number ganu himene komme bawate ga mutalaka dukureve dio oka kinsate gaddiya 5.5 rupiya atare delivery order amendment charge hum kinsate gaddiya 5.5 rupiya de mi gawada amal kura pashat arium peshke mi madda ga ka bayan kura kanka himene hitumata ko nege control aga pure bodko hidume agu negumaki mana kamake मेरा विमाता शवेनिग बयान कुरा कंपनी मत हितुमतको अगु नेगेनी तपातु नंतके नमवस मत तपातु इन्वेस्ट तको नमवस konseini jatu naga hitumatuki magadu gotekka note jumla gotekka mimattaga haga bayan kura hitumatekka mawana mimattaga jumwaataga shaveniga bayan kura control aga ure ko agu negum kama pelevene te mi කෑකඩ කහම එන් අගුතක තේ ගවෑදු ගවස් මිහිරි te mi te gavade nguleti hin arnehi wani bike parattaku mi economic ministry ane mi shipping agency ke gavada hila humese ushalani te confusion hi wani e ulwani then mi haru asu mi bike parattaku arme kahu centurion mi armeda mi dio charges ke mi aguta control kuruma golge mi masalen adives jumlagotekka halle nulube mar MPL ge tariff rate minani eke March kanata otun dehasi impeshige badal koppa tariff rate ka board koppa hemima mi at the end result ki adives hama miga mi agu control yes miga mi customer yata agu hamu bodu egen dane kama ka koppa wani e charge tak mi ar bodu koppa wati ya ekko e then arme member Nazil Khan ita tutur daira member Nazil Khan arme committee yaku study committee yaku mi models police service ka mi masadaga meeting with kurante arna ami ekata police mi gavada hila mi gavata ka hila pege masale hu sheri hawa ame ani rasmi committee yaka malumat lippelle then ministry malumat devani miharu gava mi freight forwarding ve fare harakata registry nuko mihidu men evis parata den ta kamga malumat ministry ya mihadana department wa kama then ei armena mi record ta putakavati den mi RT anuwa fare adun registry kuru study ma mi nai RT anuwa fare register koppai kama ei mi jumla gotekka armena lipawa malumat ta hila khulasa itu kame saf kola arna mi highlight kola devai mi malumat creation danna wala de miharu WhatsApp group ka and em kahum ministry from of electricity yani share for forward يعني وشا أول فرصة تروان ما تيجي دايرة جزء من برا حسن زاري ಸ್ಕೂಲಿಯ ಮಗರಿರ ದೆಮ್ಮೆ ಇದಾರೆ ಮೇಜಂ ಅವರ ತಪ್ಸೀಗ ಕೊ ಗವಾಯತ ಹೆದೆ ಫರ್ಗೊತ ಅದ ನಗರ ಏರ್ತಕ ಹಾಮ ಕೊದ್ದೆ ಬಾಫೆ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಹೆತ ಮೇರನಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರೆಯರುಗ ಏಫಾರ್ಗೆ ಬೇಗೊತ್ ನೆತೆ ಫನ ಗಾರುಣಿಗೆ ದಶ ಮೀರಿ ಗವಾಯತಕ್ಕೆ ಹೆದಿಫ ಏ CBM ಫುಲ್ ಕಂಟೇನರ್ ಅದೆ ಹಾಫ್ ಕಂಟೇನರ್ ನೆಗೆ ವರ್ವೆಸ್ ಗವಾಯದ ಗೊಬರಿಲಿ ಏ ಫದೆನ್ ಅಡ್ಡಿಯ ನುವ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಅದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊರಿಕಮ ಮಾಲೂಮಾ ದೆಮೆದೆ ಬಾಫೆ den mi hori rate taka behegotun sakwa hushala hamioti den mi dari mezun ham kore malumat
ආරියා කරාරුග හාමකන සෙන්චුරියස් දැන් සෙන්චුරියස් එකේ රාජ්‍යයේ එන්න පුලා දයරගේ මසේ කරේ කොන්ෆොනි දැන් අනෙක් ඉසුවකි කස්ටමරු නොත හිතම දිබිගන්න ෆරාතු මිසක් වාත කරාවා අල්ගොන හේවනි ගවායතක හෙදප හොරෙජිය ඒ කොම්මස වරක හිදම දිබිගන්න ෆරාතුම් බෙස් අබජය කරනගේ බලන් ඒ ගානුණු තක අදි ගවායතක තරේ කියා වරත්තෝ CBM එක ෆුල් කොන්ටෙන්ට් හාෆ් කොන්ටෙන්ට් එක නෙගෙනීස් එවර බොඩ ඒ හිදම දේ ෆරාතු ඒ හිදම දේ ෆරාතු හිදම දිබිගන්න ෆරාත charge korman daanama e sakowa goto hoshelima emasala veleni e hosalenje farata ehennonama a kitama warakaluna miwahaka diga semiga hallen nanna nei amilla zimma wese hoy e malgona jumulakam mi fennani mihuri rate taka detere addi haduwa konfunin a st ko bayiruga emme konfunye mihiri market miyanna change ga bay kala ondu goto kurimata wakama ekan ehen ondu go wanyal gona hiwani ekama be ministry awa dakkan emasata haldu kurwena kanne hema rate taka ebahori horiya category ke sebehen gosa sipim bes ade ehnen mi forward ene beehen horiya kamaka bes ema jumulako mige mi rangolo kamal gona fendane ge to denge sakowa e bayක kurima detto e sakowa e bele ni besenes ministry se vedalwani registry noko hinga bes konfunjika sakowa bes hotel wakama den agbodu wegen nuwata inna rate mure bodko mi hidumedde farato hidumedde de kamago sakwa ibsade mihatana hotel pakwa kam ehenka wanina ma algon menna warandu guwana mi masada ka baki gote nimman e rate tage heri barabar kan elifa e rate ta den kodito bodito e mikan alwone hiwene ministry maswara ko hidume de farato kanne jena maswara korange ade hidume aguma kodawanya ade bodwanya den e hidume dibigan farato ema mikala vistumege koriya diyama algona hiwani masada galmenna නියමක දෙවෙන හැම අලගොන හැම දෙනු කතා පහ කොදස කෝරියා ගේත شكرا جزيلا طبعا كنت سأذكر وانا تجد تكون ذلك المنبر الثاني ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಗರಿ ದೆನ್ನ ಇಜತೆ ಮೆಂಬರ್ ಜರೀರ್ ಸಾಕುರೆ ದೀರೋ ಅಗಂಡ ಅಡುಯುನ ಇದಾರಿ ಮೇಜು ಎ ಫೈನ್ ನೆಗಸ್ ಕುರವನು ವಾಹಕ ಎಮೆ ಏತಿ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ತೆರೆಗ ಅಸು ನಗ ನುಜೆ ಅವರ ಪೈಸಾ ನಗಗೆ ಎ ಶಕ್ವಾತಕ್ಕೆ ನೈಸ್ಕೆ ಮಿನಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಫೇವಲ್ಸ್ ಅಲಾಫ ಇಜತೆ ಮೆಂಬರ್ ಸಾಕುರೆ ಏಕಾ ಶಕ್ವಾಯಂ ಐಸನ್ ನೆತೆ ಅಗಂಡ ಅಡುಯುನ ಇದಾರಿ ಮೇಜು ಎ ಸಿಟಿ ದೆ ಮಿಹಾರ ಹಿಸಾ ಕುರವಾಫೆ ಬೆನ್ ಸಿಟಿ ಗೆ ಬೆನ್ ಎ ವಾಹಕ ebe bangal kolli ting algon hama eden idateri memberunge ari hon algon men mege kuri masakatun gawal taken hedi yeti yang amal kuran pechifa eya pahuai city en anekka mi city eki madhyoge rais ke samal kama genewuna city mi city eki eme miya guligen algon men mihar masaka kuran midan mikamuga ero algon men e baddal kuri ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಉಜಾರಾತ ನೋ ಹಿದುಮ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಫರಾತ ಹಿದುಮ ಲಿಬಿಗನ್ನ ಫರ ಎ ದೆ ಫರಾತುಗೆ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ ಏರು ವಾಹಕ ದೆಕೋನು ಫರಾತಕ ದೆಮ್ಮೆ ಇದಾರಿ ಮೇಜುನ್ ಎ ಲಿಸ್ಟು ಎ ಕ್ಯೂವಿ ಎ ಬೇಫ್ಲೊನ್ನ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ವರಕಂ ಮಿ ಕಂ ಹಿಂಗ ಮುಂದನಿ ಎ ಬೇಫ್ಲೊನ್ನ ವೆಸೇರುಗೆ ಶಕ್ವಾತಕಂ ಎ ಬೇಫ್ಲೊನ್ ಎ ಬೇಣು ವಿ ಗೊತ್ತಕ ಎ ಬಿಸ್ಕಾಲ ಕುರಿಯರುಮೆ ಎ ಶಿಪಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟುನ್ ಕಮ್ಗ ವಿಯಸ್ ಅದಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಮ್ಗ ವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವರಿನ್ ಕಮ್ಗ ವಿಯಸ್ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ ಸಾಫ್ ಕುರವಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ ಮಿಯ ජවාබ් සිටිය ජවාබ් දෙනමුග වර බොඩතනු පසේවගෙන් දාන ඒවා කලවන් මිදන්නවා شكرا nero armenna me pahakuruni huriha mawdumat gadiga hitmet defarata hitmet diganna farata defaratuga kurita kambulun takrifato armenna iharu me wasala asamati hitmet defaratun den dibe faratuge ಮಾಲೂಮಾತ ಇತರ ಹೋದಂಗ ಅಳುಮೆ ಮಿಹೆನ್ ಕಗಳತ ವೇದನೆ ವೆನಿವಶ ನೋ ಇದುಮ ಲಿಬಿಗನ್ನ ಫರ ಇದುಮ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದನಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡರ್ಸ್ ಎಬೆ ಫೋರ್ ಇತರ ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಬಾತಿದೆ ಇತರ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆ ಮಿಹಾರುಸ್ ನೆಗೆತಿ ಮೌಲ್ ಎ ಏಕಿ ಗಾಳುಗನ್ ಮೆನ್ನ ಹಿಸಾಬಂ ಐಸನೆತಿ ದವಾಯದ್ ಹೆದುನು ಫಹೊಂಬೆಸ್ ಇತರ ದಾರಿತಕೆ ನೆಗೆತಿ ema itura charge kurinya massa jessima aba jurumana kurennu to den hen anna komme sakwayaka alumenna komme sakwayaka attend wevene bay hetam merane e jurumana eba kure misaka brana no is it remember no alugun men kuri do hoga me city ya guligen ministry ya ekiga baddal kurevuna iru ebe flon adinen evsech kan attend kurei fakai sakwa ya alugun off the record ga alugun is it remember na puto konfursa tarwana igmane ki yaumiya kan narane
dehen mes matik daragi izzet member hitu dekun daragi izzet member kambodun take noni sual ebbe flo nebbe flo ka suala jawabuga igbe kolluma ben fu wahin iwati agonde fursat arwana nget zarir adi nazil debe flo mehar of the report guti waga dekkiwa ade nazil me arake mugari algodu bani ade algodu me ke mi massa balam ferifan te vidalawani sakwa kogen jurumana ko foi kam detto ehnon to ehenka wanina ma rangala kannun to midani process sakwa coffee agbado ko charge coffee ba jurumana kure de mige main concern ke algon gobbu ko mige main concern ke mi agu bodovegen to mioni noda kodovegen to mioni te agu no no bodoveggiya mi agu boduwegen kodawegen no izitem zarir aguge masan mi ule masale ki mi ebe fulun eche mikola genaima dio deiru ituru charge take agun hadam wagotu ga hatawi stafatu charge ya nagamun ailima eme puratama shakwa algon men naisa bangai mi atiet rangal ek gawaidu hedunu pahon gawaidu hedunu tana gotaka mihuriha charge nego mutti hama ekane dio e naga fi nagam feshi yaki ga yes wara smooth ko miti diye gaganaka demas duas nuwe ekala kurin negi fiyeture bodu fiye anikka charge take nagam basai nagam fesuma guligen anikka algon menna hisaba majliuge samalkama mi aimika aisken algon men mikam mi balam feshi mi rangalato midani tihin tikan vidalwe mi otiya tige bari sota he malgona hiwan tihin anaka demas fang anaka etur charge etur bayar charge take naganya anaka emunga samal ko malgona mikan gena rangolwana kana den charge nagafiya hedume libigana faratu kes deto zimme obe ebe plus obe je amko hedume mi libigana faratu ko mes mi gawaida ganu na rangala badan den badan ves je anu gabu koragot bala etur charge naganya ama sakwa korvena korime juru manas korvena ඒරු කන්නේ මේ තහල්දු කර වෙන්නේ කොම්මේ සකවාය කාලවණ මගේ ටෙන්ඩ් වෙගෙන්නේ අලවණ කියන්නේ කමිටි එකක් මිකා මස්සතක හල්ලේ ගෙලවෙන්නේ නේ එහෙම algon mi dannawali miti nimmalan hinga balashi algon men ekkada mihunna ekiga interrupt wefa miti den nimmala මොලින් hiduma ගෝස්වා කරන තෙස් e hisabun algon men nimune nunto e baden erun algon menna mi hiduma defarata hiduma libiganna farata mugari wefa kurawen defarata ekiga wahaka de kono algon menna den mi hisabu miti close kolle wen nunto as algon mi dannawa wahaka malumen idme defarata idme libiganna faratuga behunge kambodun takki go bato denagatuma almen urtam ase kurani city e kono ego emme agolto ichitere member රංගවල අල්ගොන හේවනගේ to මේ හාත බදාර ගෝ den me එහෙන් ඉදිරියට member විතරයි තෝගන්නම් algon idari mezun urtam asike kuriye gendana idme libiganna farata idme defarata duhuri kambodun adi almen limu committee hame genessa den e kolon tohum pura wata ege pahuga kan nimmalu ngeta demeti agenda sine demeti Maldives Association of Virtuous Maya ade agunda di fursat arwana idari mezun tosha arna mi city phonewam mi phone parayat tekkan sida mi darnawala devyathi awara alange to mi hammai kari mi masal hal kokka ve to bala mi sarkaruge dara sasto nuri mi hudi hakun puri sakakto egota miga mi hidumai libiganna parate kotu mi kom parate ketto egota karna maapala devyathi awara ner hidme defaratun almenna me masala ama almen mifaharu badlu kutto hidme defarata besara mugari daba algon mi dannevi algon men mi isuga emme puratama algon handam wa gotun century enna TTS den mi Leo mi gota algon men committee ya genessen badal kuri paratake rajyage den me pula ko mekan kura beflon getere eru ebeflon shakwa algon men ebeflon na itura miga mi gawad awma pahugaya mi den dimavi mi processing ko eru algon men baddo kuri parakta ka baddo kolla algon ge request ki den izate remember on egota gabol puliya kuri gende wen nonto
ate badlo koronto noni liumon e be hona dannawani to denne kurin alme badlo liumum vesoke mogari rama liumum vesoke mi kada bagutega liumum viasege masene be flonge itura den algon men kuriye gendawaru kame netiya hisabu nimune no tal liumum libune එහෙම අලුත් ඉදාරි මේසුක එගොත්තන් එදේන කුරින් අලුමෙ මිකමා ගුලිගෙන් බද්ලු කුරි ෆ්‍රෙඩ් ෆෝඩස් එදේෆොන් මිහාර හුරි දත්ත කපි පගාතෝ ගවාද හෙදුණු කොහොමි හුරි ගොන්ජ හොත කපි පගාතෝ දියුමුන් කොමිටිය පොනවාද දැන් හිටම ලිබේ ෆරත් කි කොන්ෆරාත් එත්තෝ දිනගතුන් හොන්නාන දතිතක ඉදාරි මේස බෙස් එකමුගේ බෙස් විශ්ව පුලේ වෙත්ත edu committee hazirwi iduma libe farata hidma forko de farata agon annabani apati ekon kanne gedu agamenna committee ga paddalko ege terega mi hiduma libiganna farata hidma forko de farata de bayes ekiga paddalko මෙහර ඉස්සෙත් මෙම්බරු terega mehar tifuri විශ්ණුපුර ඉදාරි මේස වරබොඩ සාහිච්චක මගුණ දෙකනි දෙම නිවෂා කුර බිස්වාලා කුලිගේ එහේ මගුණ අසේ කුරානි හිද්මත් දේ ෆරාතා හිද්මත් ලිබිගන්න ෆරාතා දෙෆරාතුක අල්ම මිලි කුරිමිස් අමික මගුලිගේ වාහක දෙකේ කුරි ෆරාතකුන් ලිමුගේ මාළුමත් අදුන් මේ එහේම අලුන් දෙන්දාන එජෙන්ඩා නම්බර් 3ක Maldives Association of Tours Maya Indi Rajya Maritime Industries के आखिरी कुछ जहाँ तक आगुले को तुम एसोसिएशन आग वे उन्हें बातूंगा हिस्सा करो मालूम माता में मशवरा करो अरुण इदारी में इस गेदे ना एजेंडा तीन एक में कन तक आगुले को तुम सामने ना इदारी में जो मिहातना पूरे मालूम माता का पूरे मशवरा तो गया लीगा इसे तेरे मेंबर ना मालूम मात और करते हो ना निशा Maldives Association for Youth Agency Urban Committee abadul kurwa edu urban committee efarata abadul kurwa hawani ten efaratu abadul umuga mi share kuri document mi haru screen ufini wada ganna to eba mi ebe ko mi pahaku fawri ebe ko සලහල්ලු කුරාණ ගොතා එක්කො මීරි කුෂාලු වාප තෙමි මීකංගමා ගොලේගොතුන් කොමිටි මශ්වරා කොප්ප තෙමි බෙෆුරුම්බි අල්මෙ කුරින් කුරියගෙන්දියයි මී පාලි කුලිගම රොටුවා මදුමා ගොලේගොතුන් එ මස්සල තෙන් එ බෙෆුරු දන්නනි මී එයි කුදි යොටු තක්කම මිහාරු බෙෆුරුම් මී මස්සල මි දිමාවෙගෙ මොඩනි සුපා යොටු නුනි ගොඩෙති යොටුත මී e anna au itur kurma golegotum hushala kankan geto mi supayot category mi rajyega mi soda fada purani kankan mi kantata halu koppina waro pod fada wani kama pa ebe kun tayar ku ek karuda he de mi anu screen me share ko mi kankama golegotum hushala kuro ne agenda ga mi atu mi itu meeting ga ebe for me kamawa tapsi ko tednevi me ebe for na me ben wani kom kamita then me ekama gole to mashara korar me agenda me item manala ko me شكرا جدا أنا أعرف إذا تريمبرنا فرصة ووالا أنا كما أقول لكم هنا تعمل كلية داني كوميتي Presidente member Oke. Islam pula ikama banyak orang desa fursat taruhana kini tu kuliah gendan. Bukan dulu.
لبا ما هو الميدان إذا ترمى Nero, demme idari base highlight kuri vinno to me crew change kono pilot fees OPL service me service taka gule gotu era mihara ehuri masata ki ekobakan denegane fa ekan haldo kuri miharo le minangalwan e kanne me masale ekin idari base me sefa kore vi diga yonnani adibe to هذا ورثة ade idari base me sefa kore vi diga yotta kama supayokta එහෙම highlight කරවි කුරු චෙන්ජා pilot visa නිකහල් මසල්ට කෑස් සිතිකේ අරුණ වාහදක්කා ගොතේ නිම්මි නිකන් කුරියක් දානකම අරුණ කපුල්කො كنتو إذا تنبر إني ودا إنه وني ألمين كم فراتكم تركم معلومات هودن تونوني ألمين كوميتي كمدوغا مشارك فقط نيمنتو මිහාර අල්පෙට ඒකි ෆහර්පති එබුහුරි කුරු චේන්ජ් කුරුමුග තරිත බිමා තරිත ආස කොමිටි අරුණ එහෙම වීකෙන්ත සබ අදි pilot fees රාජ්‍ය මේ උලන්ත වන්න ඉරුගා ඒ හිදුමේ ඔවේ දියෆ එහෙන්නම හිදුමේ නොදී e fashion naga masalaga sakwa sebuhuri MPL tantano pilot fee nagakama timanna menge ulandu wadigen anne rebs pilot boat in Norway ehennam timanna men invoice kura rajyam beraddaru ove pilot fee negikama e nude fee naga masala nikad issues takin gudeni ehemima ekankam faha koffa mi alunda himani mi MPL dot matame hidme de farataku crew change kureveni වෙස් ඉමිග්‍රේෂන් අමිතන්තන හොරියාතන පොලිසි එහෙ වික්‍රමාවේගතු ඒ සමුගේ ඉදාරාතක අරුණ වියගෙන් ඊවෙන්තෝ ඒ රාදි ෆහම් වෙසොබේ MPL මේ ආෆීත බොඩ කොෆ ඉෂක්වාසොබේ ඉතිහා බොඩ කුරිකම කුරින් පොඩ කොන්නකම දී ඒ අරුණ කමිටි වෙස් පේපාස වාදකි ඒ මිකද්දත බොඩ සාෆ් කොෆ කුරින් දී මේ සාෆ් කුරේනි වික්‍රමාගුලේ ඉදාරාතක ඒරුග උරිය පහුම් බදලුගෙන ඇත ෘතස්වාදකි අගුතක ඉරිරිපොන් ටෙරිෆ බදලුගෙනයි කොංගොතකත්ත බදලුගෙනයි ෆුහුරි උරිග සරකාර ප්‍රමි සරකාර කිහාවරිත් ප්‍රමි හින්දන් ජෙහෙනි ආමකෝ දුනියේක එහෙංගවම් තොග මිසරහද්ද උරි කිහාවරිත් එකහද මවලුමාතක ඔලම සිංහස් කොම අලුම් දෙහෙන් නිකම හද්දක් ඇසාරිත් නේ ඉදාරාතකම මොනවලුම තලන් දෙහෙනි සාෆ් කරන් ජෙහෙනි هذا شكريا إذا تنبر عنده هيتون مايا بيفلون كوميتي ودا بيفلونge පාකුරවි අන්තත්තක අගුලේ ගොතුන් ඒ මස්ලහත් හුරි වزارتක ඒ කමා ගුලේ ගොතුන් ඒ බේෆලොන් විස්තුම් හුරිගේ නෝනි මිහර් ගෙනේ හුරි හල්ලකි කොගාතෝ විස්තුම් හුරිය ඉත්තාග රංගලුපුරන් කොරබණි කො මසෙක්කතිත්තෝ දිනගත මට්ටක කමා ගුලුන් හුරි කරත්තක අල්මෙන් දන්නවා මෞදුමාත් කොමිටිය හැම ගෙන්නවාහක ඉස්සෙතිරි නම්බර් 35 කරු රංගලත්තෝ මෙතන ආද ඒ මාළුන් ඉදාරි මේසුගේ දෙන කොමිටිය වඩාන් එබෙෆුන් පාහකුරවි නුකුතාතකුගේ තෙරෙන් මස්ලහත් ඒ වزارة නෝනි ෆරාත් එක්කම වඤ්ඤා ෆරාත් ලියුමු ඒ මෞදුමාත් එබෙෆුන් ekuru baul alme fono aswalta ka gule gote be funna pilwadanwa gote kame halu kurma koddiwen oy kame ki ko gato ballan efarat go danna city ngeta ugar yaro alonda fene hissa ko fen idari meze hissa ko fen vimugo solution ta vesinka adi ki vegen tan ki why decline me our ports charge why sky rocket high nikahada way nukutata kinge bur faako e mihemi solution me sobe me faako ehme war saaf ko motin nihar ehme nikama guligen pilot fees tahuge masal taka solution ame huriyat hori malode hiwani e war fase ha alwana mikan kuriya gendri dan kama gule idaratan boy war fase ha me litul to komisinge masal tabes war saaf ekam hame kani මේ ෆීතකන් ආ බදුල්තකා තුන්නන්ගේ මින්ගඩත කියාවයි තෝ ඒ දවලතුගේ බජෙට මේකෙන් කුරානේ කොන් අසරිතෝ අලුන්වෙන් නිර්මාණය මොකක් මිකන්තත සබලගේ නුවත මේ දවලතු මේ අනේ දා පහුන් කුල්වේක මේ බොඩ කුරික් කියන්නේ නොත එහෙන්නෝනස් නුදේහින්වත කොන් ෆීනේගුම කීස් ගානුනේ කොත මනාකම එකහල කන්තත් බලාපාවුන් සාහකොක කොතේ නිමීම මේ මසල හල්ලුවන්
شكرا إذا تنبرون كل سنوالي ما بكون كوريا جندا أنا واحد نت أقول ده فرصة ترونا ميلان تدارك إذا تنبر علي رجال ಶುಕ್ರಿಯ ಇಸುತ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೇ ಅಳಗೊಂಡ ಸ್ಕಪಲ್ ಕೊರವೇನೆ ಮಾಪನು ತುದಾರಾಗ ಮೆಂಬರ್ ವಿದಾಳವಿ ಗಿನ ಕಂತತ್ತ ಪಾಹ ಕೊದ್ದು ಗಿನ ಕಂತತ್ತಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತೆಕ್ಕಮ ಅದಿ ಹಮ ಯಾಕೀಗ ಮೇ ಬೇಫನ್ ಪಾಹ ಕೊರಬಾಪ ಮತದಾಯರಾಗೆ ಮೇದಾಯರಾಗೆ ಇಸುತ್ತಾರೆ ಮೆಂಬರ್ ಮೇ දැන් අද හැම එයාකීග අලගොන මෙන්න මෙදේපුල මේ පාහ කොපොරි කන්තත්තක ගලේ ගොතුම් මිනිස්ට්‍රී තක ඉදාරාතක සාප්පරන්ජේ කම්තත්ත සාප්පරන් දෙපොන්න ලියුමකම් කොන විධානකම අලගොන දෙකෙනි ඒන අලගොන මෙන්න පසේහවාන මෙවැනි කම පාහ කරබාප ඔතේ නොත මේ කොමිටි පාහ කරම් බේනුදේ සාප්පරම් බේනුදේ මෙවැනි කම හුඟණේ කිහෙනෙත්තෝ මෙදේපොන් මේ පාහ කොප්ප කොනවා පුර මුක්තා තවග මැක්කන ඒග අලීග අලගොන හීවන ඒර අලගොන මෙන්න දෙපොරන් මසක්කත වරන් අවහ පසේහවගෙන් දානහෙන් අද මෙදේපොන් නම් කම ගුලේගොත් ජවාබෙන් රූම කිය සලගොන මෙන්න ඒග කන් ඔබ්බ සාප්ප දීප පුරිය දෙවෙන මගේ කම අලගොන පෙන්නන එහෙන්දක ප්‍රසතෝදා ශුක්‍රිය شكرا إذا تنبر هم ألمنا كم كوريا دام في قتهم يتي كندري فإراد كوريا مي ما ياين ألمنا متكورا بحوري كمبرون تكا أي حلقي كبيرة وبلن كما قولون هوري هوريها فرات تكون مي معلومات إكرام سيتي يكون دارنا ميتا إجندا كوريا هوري مسكة ميتا نموني يعني ميتور كمل معكو أقول وريها زيت المبروس دبي بارد ما شكر دانو ميت بعد من ماذا رب شكر عايزين